Ngayon, pag-aaralan natin ang math module in Python. So, math module in Python. Ayan. First, import math. Import math. Maraming pwedeng gamitan tong import math natin, no? Ang math module. Pwede itong gawin sa paano natin calculate yung square root. Ito, tingnan natin. Calculate square root. Square root. Yan. Calculate. Baba lang natin to. Okay. Yan. Import math. I-print natin. Print math kung square root. Ano natin ay SQRT, no? Para sa square root, SQRT, yan. Para sa square root yan. Tapos square root ng 16. Wait lang. Yan. No? Ayan. Tingnan natin. Iraran natin. 1, 2, 3, 4. Tingnan natin. Ng output. Yung 4. Yan. 4 ang sagot. Pwede pa natin magamit yan sa iba't iba pa. Tignan natin to. Sa square root pa rin, no? Ito naman. Kung paano i-repeat natin. Import math. Tapos, paano i-repeat? Repeat true. Repeat true. While repeat. Yan. X equals to int. Para magpa-float lang siya. Parang ganun na rin. And float. Given. Basta pag ganito, no? Dalawa yung ating parentheses. Ayan. Dapat dalawa rin yan dito, no? So, ayan na. Ipiprint na natin. Print math point square root pa rin. SQRT. SQRT over X. Yan. Tapos, print ulit. Tapos, print generate new given, enter. Ayan natin ito para kasing pangit pag maliit. Enter. Yes. 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 Okay. Tapos, repeat. Repeat. Yes. Input. Tingnan natin. Magkano tayo ng 16 ulit. Ready natin. Yes. Generate new given, enter yes. Ayan. Tapos mag 12 naman. Pag generate is yes. Sorry. Oh no.
Mali tayo, mali. Okay. M4 run ulit. Run natin ulit. Nagkamali tayo. So, 16. 4, yes. Tapos 12 naman. Yan. Yes. And 12. Kung kahit mga 16 na ulit. No? Mga 180. Yan. Ayun. Okay na. Yes. Ayun. Tapos balik ulit tayo. Marami yan pwede pang gamitin natin. Pwede natin yan sa pagkuha ng factorial. Calculate factorial. Factorial naman. Yan, calculate factorial. Ano natin yan. Ito. Suray muna natin ito. Yan. Yun. Fourth. Print. Print naman natin ang math point factorial. Factorial 5. Factorial ng 5. Yan, mabilis lang yan. So, lalaga natin ay yun, 120. Ito yun, 120. So, paano pa? Pagawin natin ang given. Magiging 7 naman ang factorial natin. Yan, factorial na 7. Yun, 5,040. Yan. Paano naman gamitin niya sa trigonometric function? Yan. Trigonometric function. Short na. Yan. Import math ulit. Tapos ito, huwag natin yan. Basta may import math tayo. Baba lang natin to. Yun. Yan is angle. Angle rod. Radius na. Math radians. Yes. Sorry, magkakadikit yan. Ayan. 45. Tapos print math sign angle rod. Angle tapos print ulit natin. Print sa cost naman tayo. Math point cost. Para dito. Tingnan natin paano gamitin ang trigonometric function. Yun. Ito lumabas na. Parehas lang ng sagot na. Paano naman pag logarithmic function, no? Yan, logarithmic functions. Logarithmic functions. Dapat math fonts lang yan. Okay. Log natin. Log. Yan. Ito, tanggalin natin tong angle.
Ito rin. Dapat lang dito. Lag rin. Pakpak nag 100 tapos 10. Tingnan natin. Yun 2.0 and 1. Paano naman pag constant na? Constant naman tayo. Constant. Yan. Pin. Mat5 naman. 5 tapos mat5. Tingnan natin sagot na. Yun. Tama naman.